nice yung aquarium nila. Oh, you see? Hello sana, kawario she's looking in the camera. Oh, you say? Oh, hello sama, Kilofis, how are you? You say? Oh, say hello. Hello. Uli, thank you again. Thank you for watching. هاي نوري. هاي ما تتحرك. هاي ما يكسب. لا. لا ما يكسب. لا. هاي ديكور. هو بس تنفس. هاي متطور. أتوقع على النايمة. Tingnan mo yung aquarium nila. Grabe. Ano yata o ayan o. Tilapia. O payata yata payata. Aray ko bet sa anong isda ba yung ano? Aray. Ayan o. Say, thank you for watching. هذا طفل هذا يعني هاي ولدتها نفس الشكل هذا الاب شوفي هذا الأكواريوم هذا الابن Nice yung aquarium nila. Yan payata. أحد من هذول الجوز يطلع وحشي فجومين أيضا شخص أحد من علم يعني يطلع وحشي ويومين من We are belong here in the restaurant. I don't know what's the name of the restaurant. I'm not sure. Thank you for watching. Ang lawak-lawak doon. Ang lawak-lawak yata na itong restaurant. Ayun ang habang kaso hindi mo siya doon siya. Madamot siya kasi nag-silent pala. Ayan. Thank you for watching. Dami ng isda. Magano ako. O, tingnan mo. Nakatingin siya, o. Hello. O, nakatingin siya, o. Nakatingin siya sa isda, sa camera. Si selfie. Do smile. O. Ayan, o. Ewan ko ng pangalan mga isda na yan. Ayan, golden fish. Ayan mo. Doon siya sa ilalim mo. Ayan mo. Nagpahinga o. Parang si ano ba yung isda na yun? Yung paborito ni nanay. Ayan o. Habang wala si Sisi kasi mamaya na naman si Sisi ano. Maganda siya o. Maano yung aquarium nila o. Mayroong green sand. Thank you again. Thank you for watching. Thank you. Thank you again for watching.
Happy Tuesday at almost happy Eid na naman.